नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। आगामी असम विधानसभा के आम चुनाव को लेकर राज्य भर में राजनीतिक गतिविधियां दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही हैं। इसी क्रम में आज असम के शोणितपुर जिले के अंतर्गत 66 नंबर बड़छला विधानसभा क्षेत्र के फुलतल चौक पर कांग्रेस पार्टी का एक चुनावी प्रचार कार्यालय औपचारिक रूप से उद्घाटित किया गया। उक्त कार्यालय का उद्घाटन आज 66 नंबर बड़छला विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार रिपुन बोरा ने किया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के कई कांग्रेस कार्यकर्ता, समर्थक और स्थानीय लोगों की उत्साहजनक उपस्थिति देखने को मिली। कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में रिपुन बोरा ने कहा कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जनता का विश्वास हासिल करेगी। इस बात को लेकर वे पूरी तरीके से आशावादी हैं। इस संदर्भ में रिपुन बोरा का बयान आइए सुनते हैं। আমি এনেকুৱাকে বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ কাৰ্যালয় মুকলি প্ৰচাৰ ব্যাপকভাৱে চলিছে। আজিৰ পৰা আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে ইমান দিনটো আমাৰ প্ৰচাৰ চলি আছিলে আৰু আজিৰ পৰা আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ হ'ব। কাৰণ যোৱাকালি মনোনয়ন পত্ৰ উইথড্ৰয়েলৰ লাষ্ট ডেট আছিলে। গতিকে ফৰ্মেলি ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ৰুল মতে আজিৰ পৰাহে ফৰ্মেলি কেম্পেইন আৰম্ভ হ'ব। আজি আমি আমাৰ টোটেল 22খন পঞ্চায়ত আমি প্ৰতিদিনে আমি দুখন পঞ্চায়তকে আমি লৈছোঁ। গতিকে আমাৰ আজিৰ পৰা আমি কেম্পেইন এতিয়া প্ৰথম আজি আমাৰ জিয়া গাভৰু আৰু জিয়া গাভৰুত আমি এটা এতিয়া কাৰ্যালয় শুভ উদ্বোধন কৰি আমি নামঘৰত সেৱা ল'ম আৰু নামঘৰত সেৱা লৈ আমি চুবুৰীয়া আমাৰ ৱাৰ্ডে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল থাকিব। আমি তাত গৈ তেওঁলোকৰ লগত ৰাইজৰ লগত আমি মত বিনিময় কৰিম।